ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामों का सिलसिला है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने चौथे बाब को ख़त्म किया और आज हम 5वें बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करें। आज का हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 16 आयात। इंजील मुक़द्दस में लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। पस यहूदी उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा, चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यस्सु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यस्सु है। इसलिए यहूदी यस्सु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए मुबारक साबित हो, आमीन। दोस्तों, इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह के एक और मौजज़े का जिक्र हमें मिलता है। ये मौजज़ा यरूशलेम में पेश आया और यूहन्ना रसूल हमें इसकी तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हैं। यूहन्ना हमें बताते हैं, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया। इन बातों के बाद यानी ये जो सारे वाक़यात इससे पहले दर्ज हो चुके हैं, उनके बाद उसी दौरान यहूदियों की एक ईद हुई। अब ये कौन सी ईद है, इसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा, लेकिन 3 ईदें ऐसी थीं जिन पर खास तौर से यहूदी मर्दों को यरूशलेम जाना जरूर था। पहली ईद फसा, दूसरी ईद पेंतिकोस्त और तीसरी ईद खयाम। इन 3 ईदों को मनाने के लिए यहूदी मर्द या उनके पूरे घराने यरूशलेम जाया करते थे। तो ये उन 3 ईदों में से कोई एक ईद होगी जिसको मनाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम को तशरीफ ले गए। ये कयास किया जा सकता है कि ये ईद फसा थी। और क्यों ये कयास किया जा सकता है, यूहन्ना हमें इसकी तरफ इशारा देते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उस जमाने में
यरूशलेम के कई फाटक थे जिनसे लोग शहर के अंदर या बाहर आया जाया करते थे। उन्हीं में से एक दरवाजा भेड़ दरवाजा कहलाता था, और इस दरवाजे का जिक्र हमें नहमिया की किताब में भी मिलता है। यह दरवाजा हैकल से करीब तरीन था, और ईद फसा के दौरान जब लोग अपने जानवर शहर से बाहर खरीदा करते थे तो वो इसी दरवाजे से शहर में दाखिल होते थे, क्योंकि ये दरवाज़ा हैकल के करीब तरीन था और लोगों को ये आसानी होती थी कि वो अपने जानवरों को सीधा हैकल में ले जाएं, जहां पर काहिन उनकी जांच पड़ताल करके ये बता सकें कि वो कुर्बानी के काबिल हैं या नहीं। भेड़ दरवाजे का जिक्र आ गया। और दोस्तों, एक और बात आपको बताता चलूं, ये वही दरवाजा है जिससे खुदावंद यीशु मसीह एक गधी के बच्चे पर बैठकर शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए थे, क्योंकि फसा के दिनों में यहां बहुत भीड़ रहती थी। लोग अपने जानवर शहर से बाहर खरीद कर शहर में लाया करते थे। चूंकि भेड़ दरवाजे का जिक्र आया, इसलिए कयास किया जा सकता है, हतमी तौर पर नहीं ये बात बयान की जा सकती, सिर्फ कयास किया जा सकता है कि ये ईद फसा का जमाना था। भेड़ दरवाजे और हैकल के दरमियान एक हौज था, जिस हौज का जिक्र हमें इस हवाले में मिलता है, और इस हौज का नाम बैत हसदा था। बैत हसदा, बैत अरबी में, इब्रानी में घर को कहा जाता है। हसदा हैसद से निकला है, और हैसद के मानी है रहम, तरस, फजल। यानी दूसरे अल्फाज में इस हौज का नाम फजल का, रहम का, तरस का घर था। हमें यह भी बताया गया है कि यह कोई छोटा हौज नहीं था, यह बहुत बड़ा हौज था जिसके 5 बरामदे थे। इस हौज के चौगिर्द 5 बरामदे थे जिनके ऊपर छतें डाली गई थीं, और बहुत सारे बीमार, जैसा कि हमें यहां बताया गया है, उन बरामदों में लेटे रहते थे। बीमार वहां क्यों जमा रहते थे यह भी हमें बताया गया है, क्योंकि उस हौज में शिफाइया खसूसियत थी। इस हौज के बारे में हमें यह बताया गया है कि खास औकात पर इसका पानी हिलता था, जिसके बारे में आम लोगों का ख्याल यह था कि खुदावंद का फरिश्ता उस वक्त उतर कर पानी को हिलाता है। लेकिन ये वो वहम था, वो सुपरस्टिशन था जो लोगों में आम था। तिबी नुक्ता नज़र से हम देखें तो शायद इस हौज में गंदक की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, और जब वो मिकदार एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाती थी तो इसका पानी हिलने लगता था, इसमें बुलबुले फूटने लगते थे, और जो कोई उसमें पहले उतर जाता था वो शिफा पा जाता था। आज भी दुनिया के तूलो अर्ज में कुछ जगहें ऐसी पाई जाती हैं जिनमें शिफाइया खसूसियत होती है। कई जगह पर ऐसे चश्मों को या ऐसे हौजों को गर्म चश्मा कहा जाता है, और गंदक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से लोग अक्सर बीमारियों से, खासकर जल्दी बीमारियों से शिफा पा जाते थे। इस उम्मीद पर कि जब वो हौज हिलेगा, पानी हिलाया जाएगा, तो जो कोई उसमें पहले उतरेगा वो शिफा पा जाएगा, वहां पर बीमारों का तांता बंधा रहता था। हर किस्म का बीमार, जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, वहां पर मौजूद रहता था, और जो पहले उतर जाता था वो शिफा पा जाता था। और इन्हीं बीमारों में एक शख्स था जो 38 साल से मफलूज था। अब क्या वो 38 साल से यहां पड़ा था, इसके बारे में खुदा का कलाम हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन इस बात की जरूर तस्दीक है कि वो 38 साल से मफलूज था, क्रिपल्ड था, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। वो भी इस उम्मीद पर कि जब पानी हिले तो कोई उसको उठाकर उस हौज में फेंक दे, वहां पर पड़ा था।
آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 38 سال انسان کی آدھی عمر ہوتی ہے، اور آدھی عمر اس نے اس بیماری میں گزاری تھی۔ جب کوئی بیماری بہت لمبے عرصے تک طول پکڑ جائے تو انسان اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حوض کے کنارے پڑا تو تھا، لیکن شاید اس کے اندر سے وہ امید ختم ہو گئی تھی کہ اب وہ بھی اس حوض کے وسیلے سے شفا پا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بیت حسدہ کے معنی ہے رحم کا گھر، ترس کا گھر، لیکن اسی رحم کے گھر میں ایک شخص ہے جو 38 سال سے مفلوج ہے، اور وہ وہاں پڑا ہے، لیکن آج تک کسی نے اس پر رحم نہیں کھایا، کسی نے اس پر ترس نہیں کھایا۔ کسی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ تو بہت لمبے عرصے سے یہاں پڑے ہیں، اس دفعہ جب پانی ہلے تو آپ اتر جائیے گا یا ہم آپ کو اس پانی میں اتار دیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ حوض بالکل ہیکل کے سائے میں ہے، ہیکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شاید کوئی کاہن بھی وہاں نہیں آیا ہوگا، کسی کاہن نے آ کر شاید اس مفلوج کے لیے دعا نہیں کی، دوسرے لوگوں سے منت نہیں کی کہ اس دفعہ اس کا حق ہے، اس کو حوض میں جانے دیا جائے، بلکہ وہ بے یار و مددگار اور لاچار شخص وہاں پر اسی امید پر پڑا ہے کہ شاید کوئی اس کو اٹھا کر اس حوض میں دھکا دے دے جب اس کا پانی ہلایا جائے۔ گھر ہے رحم کا، گھر ہے ترس کا، لیکن وہاں پر جو ایک چیز مفقود ہمیں نظر آتی ہے وہ رحم اور ترس ہے۔ اس سارے پس منظر میں ایک دن وہاں پر ایک جوان شخص آ جاتا ہے، اور وہ سب دوسرے بیماروں کو چھوڑ کر اس ایک لاچار شخص کے پاس، اس مفلوج شخص کے پاس جاتا ہے، اور ایک بڑا عجیب سا سوال کرتا ہے، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ دوستو، یہ شخص میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے سارے بیماروں میں سے اس کی ضرورت سب سے زیادہ کس کو ہے۔ وہ علیم کل ہے، اومنیشینٹ ہے، وہ خدا ہے۔ وہ انسان کی ضرورت کو، انسان کی حاجت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یسوع ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے۔ شاید اس سے پہلے لوگ بھیک دینے یا کھانا بانٹنے تو وہاں آتے ہوں گے، لیکن شاید اس شخص سے کسی نے بات نہ کی ہو۔ یسوع کا سوال کچھ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بیماری حد سے زیادہ لمبی ہو جائے تو انسان کو اس بیماری کی عادت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ انسان اس میں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ یسوع نے اس سے پوچھا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور جیسے کسی نے اس کے اندر کوئی تار چھیڑ دیا ہو، اس نے اپنے دکھ کی داستان یسوع کے سامنے بیان کر دی۔ میں لاچار ہوں، میں بے یار و مددگار ہوں، میرے پاس کوئی ایسا نہیں جو پانی ہلائے جانے کے وقت مجھے حوض میں اتار دے۔ یہ اس کی مجبوری ہے، یہ اس کی لاچاری ہے جو اب اس کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ اور جب یسوع نے اسے یہ پوچھا ہوگا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو شاید اس نے یسوع کو دیکھ کر یہ سمجھا ہو کہ ہاں، کوئی ہمدرد آ گیا ہے، کوئی ترس کھانے والا آ گیا ہے، اور یہ جوان بھی ہے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جب پانی ہلایا جائے تو یہی مجھے اٹھا کر اس حوض میں پھینک دے۔ یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب لوگ یسوع کو جاننے لگے تھے، لیکن جب یسوع اس حوض کے کنارے پہنچے تو وہاں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، لوگ یسوع کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہوئے،
لوگوں نے شفا کی درخواست نہیں کی۔ شاید سب کی آنکھیں اس حوض کے پانی پر لگی ہوئی تھیں کہ کب وہ پانی ہلے اور وہ اس میں کود جائیں۔ یسوع کی طرف کسی نے نہیں دیکھا، اور یسوع اس شخص سے جا کر سوال کرتے ہیں، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور جب اس کی دکھ بھری داستان یسوع نے سن لی تو یسوع نے ایک بہت ہی عجیب سا حکم اس کو دیا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یسوع نے ایک بہت ہی عجیب حکم اس کو دیا۔ 38 سال کے مفلوج شخص کو یسوع نے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ دوستو، ہمیں معلوم ہے کہ جب فالج ہوتا ہے تو وہاں کے پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کو انگریزی میں یا میڈیکل کی زبان میں ہم ایٹروفی کہتے ہیں۔ ان پٹھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ وہ کسی کام کو کرنے کے قابل ہو پائیں۔ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، نسیں جواب دینے لگتی ہیں۔ یسوع نے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ جو بھی تیرا بوریا بستر ہے اس کو اٹھا اور چل۔ وہ اعصاب بھی، وہ نسیں بھی دوبارہ ٹھیک ہو گئیں، وہ پٹھے بھی دوبارہ ٹھیک ہو گئے، وہ ہڈیاں بھی توانا ہو گئیں، اور وہ شخص اٹھا۔ اس نے اپنا بوریا بسترا سمیٹا اور اس کو اٹھا کر جانے لگا۔ اپنی خوشی میں وہ یسوع کا تعارف لینا بھی بھول گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ ہیں کون جنہوں نے مجھے شفا دے دی۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو اس معجزے کے پہلے حصے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ترس کو دیکھا، ان کے رحم کو دیکھا، اور یہ پہلا موقع نہیں، نہ ہی یہ آخری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی زندگی ایسے واقعات سے اٹی پڑی ہے جہاں پر ان کو بھیڑ کو دیکھ کر یا بیماروں کو دیکھ کر یا بدروح گرفتہ لوگوں کو دیکھ کر ترس آیا۔ انہوں نے اپنی ضرورت کو تیاگ دیا، لیکن ترس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو شفا دی۔ تو پہلے حصے میں ہمیں بیت ہسدہ میں، ترس کے گھر میں، رحم کے گھر میں، جہاں چاروں طرف بے رحمی ہے، خداوند یسوع مسیح کا ترس نظر آتا ہے۔ اب وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ شخص تو شفا پا گیا، یہ شخص تو اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، لیکن وہ دن سبت کا تھا۔ سبت کو پاک ماننے کا حکم خدا نے دیا تھا۔ خدا کے انتظام کے مطابق 7ویں دن، ہفتے کے 7ویں دن انسان کو اپنے کام کاج سے تھوڑی سی بریک لینی تھی، اپنا کام کاج، اپنی مشقت، اپنا کاروبار چھوڑ کر آرام کرنا تھا، اور اس دن کو خداوند کے لیے پاک ماننا تھا۔ لیکن یہودیوں نے اپنی شریعت کے مطابق ایسے مضحکہ خیز احکامات بنا ڈالے کہ سبت کے دن کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً اگر کوئی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے تو تب تو اس کو شفا دی جا سکتی ہے، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر موت اور زندگی کی کشمکش نہیں ہے تو پھر شفا نہیں دی جا سکتی۔ سبت کے دن اپنا بسترا اٹھا کر چلا نہیں جا سکتا، اور یہ شخص سراسر ان کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں خداوند یسوع مسیح کا ترس نظر آیا اور اس شخص کی شفا نظر آئی، وہیں پر اب ہمیں کاہنوں کی سخت دلی نظر آ رہی ہے۔ اندر سے وہ بہت سخت ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں پر لعنت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کا بوجھ تو بڑھاتے ہو، لیکن اس بوجھ کے اٹھانے میں ان کی ذرا سی مدد نہیں کرتے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس شخص کی شفا سے خوش ہوتے، خداوند کی شکر گزاری کرتے، ان لوگوں نے اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا،
اس کو गुनाहगार मान लिया क्योंकि उसने उनका बनाया हुआ सबत का कानून तोड़ा था। यस्सु ने तरस खाया, काहिनों ने सख्त दिली दिखाई। और अब तीसरा रवैया जो हमें यहां पर नजर आता है वो उस शख्स की लापरवाही है। उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए उन काहिनों को क्या जवाब दिया कि मैंने खुद से ऐसा नहीं किया, मुझे जिस शख्स ने शिफा दी मैंने तो उसका हुक्म माना, उसने मुझे कहा था अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चल फिर, लिहाजा मैं ऐसा करने लगा। दोस्तों, ये बाग़े अदन में आदम और हवा की जुबान है। जब खुदा ने आदम से पूछा तूने ये फल क्यों खाया, उसने कहा ये मेरा कसूर तो नहीं है, जो औरत तूने मुझे दी थी, जिसको तूने बनाया है, उसने मुझे कहा तो मैंने ये फल खा लिया। जब औरत से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे तो इबलीस ने बहकाया इसलिए मैंने ये फल खाया। ये गुनाह की जुबान है, ये गिरावट की जुबान है कि मैं तो कसूरवार नहीं, मुझे मजबूर किया गया, किसी और ने मुझसे कहा कि ऐसा कर ले तो मैंने कर लिया। और दोस्तों, कई मौके पर मैं और आप भी यही जुबान इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ये गुनाह में गिरने की जुबान है कि जब हम अपनी गलती किसी और पर लादने की कोशिश करते हैं, और यहां तो इस शख्स की गलती भी नहीं है। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है लेकिन वक्त खत्म हो गया। हम देख रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के एक मौजज़े को जो कि बैतहस्दा में पेश आया, ईद के दिनों में बैतहस्दा में पेश आया। तरस के घर में, रहम के घर में हमने लोगों की बेरहमी को देखा और वहीं पर हमने खुदावंद यीशु मसीह के तरस को देखा। वहीं पर हमें काहिनों की सख्त दिली नजर आई और फिर हमें उस शख्स की लापरवाही नजर आई। अब आगे क्या हुआ, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी प्रोग्राम नूरे हयात की अगली किस्त। लेकिन इजाजत लेने से पहले फिर आपसे दरखास्त कर दूं कि हमसे राब्ता जरूर रखिए। हमें इंतजार रहता है आपकी मुफीद मशवरों का, आपकी आरा का। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमारे राब्ते की तमाम तर तफसीलात नमूदार हो रही होंगी। आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप हमसे स्काइप पर राब्ता कर सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पर राब्ता कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें इंतज़ार रहता है आपकी तरफ से राब्ते का। और हाँ दोस्तों, अगर इंजील मुकद्दस आपको चाहिए या बाइबल मुकद्दस चाहिए तो तब भी आप अपना नाम और पता हमें बता दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके बताए हुए पते पर इंजील मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस आपको इरसाल कर सकें। अब उसी दुआ के साथ कि खुदा ताला मुझे और आप हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हमारे लिए आसानियां पैदा करें ताकि हम भी एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा कर सकें। आमीन। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।